समस्त को स्वागत शिक्षा 24/7 ओडिया एजुकेशन चैनल को। आज डिस्कस करिबा मे मासर करेंट अफेयर्स बा मंथली करेंट अफेयर्स। आजिर प्रथम प्रश्न, हु वाज डॉक्टर सुबन्ना आइपन हु पास्ट आवे। डॉक्टर सुबन्ना आइपन किए निकटरे देहांत करिसंती। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन ए फॉर्मर हेड ऑफ आईसीएमआर। परवर्ती प्रश्न, पंडित लक्ष्मी चांद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना हैज बीन लॉन्च्ड इन व्हिच स्टेट। पंडित लक्ष्मी चांद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना केउं राज्य रे आरंभ होई जाइछि। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन ए पंजाब। परवर्ती प्रश्न, हु हैज बिकम द चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमिटी बा पीएससी किए पब्लिक अकाउंट्स कमिटी रो अध्यक्ष होइसंती। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन सी केसी वेणुगोपाल। परवर्ती प्रश्न, हु हैज बिकम द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी बा नालसा जातीय आईन सेवा प्राधिकरण रो कार्यकारी अध्यक्ष किए होइसंती। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन ए जस्टिस सूर्यकांत। परवर्ती प्रश्न, व्हिच स्टेट हैज स्कोर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन इम्प्लीमेंटिंग द प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस। सूक्ष्म खाद्य प्रक्रियाकरण उद्योगर प्रधानमंत्री आनुष्ठानिकीकरण कार्यकारी करिबारे केउं राज्य प्रथम स्थान हासिल करिछि। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन बी बिहार। परवर्ती प्रश्न, द ग्लोबल मिथेन ट्रैकर 2025 इज रिलीज्ड बाय व्हिच ऑर्गेनाइजेशन। ग्लोबल मिथेन ट्रैकर 2025 केउं संगठन द्वारा प्रकाशित होइछि। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन ए इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी बा आईईए। परवर्ती प्रश्न, रिसेंटली वेयर वाज द 10th इंटरनेशनल ट्रेड फेयर ऑर्गेनाइज्ड। संप्रति 10म अंतर्जातीय वाणिज्य मेला केउंठारे आयोजित होइथिला। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन बी नेपाल। परवर्ती प्रश्न, द राइका ट्राइब इज प्राइमरीली फाउंड इन व्हिच स्टेट। राइका जनजाति मुख्यतः केउं राज्य रे देखा जांती। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन ए राजस्थान। परवर्ती प्रश्न, PL-15 also called Thunderbolt 15 is a long range beyond visual range air to air missile developed by which country। PL-15 जहाकू थंडरबोल्ट 15 मध्य कहा जाए, यह केउं देश द्वारा विकसित एक दूरगामी दृश्य परिसीमा बाहर आकाशरू आकाश क्षेपणास्त्र। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन सी चाइना। परवर्ती प्रश्न, व्हिच टेलीस्कोप वाज यूज्ड टू डिस्कवर एस्ट्रॉयड 2024 YR4। केउं टेलीस्कोप व्यवहार करी 2024 YR4 ग्रहाणु आविष्कार करा जाइथिला। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन बी एटलास टेलीस्कोप। परवर्ती प्रश्न, बाग्लिहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट डैम इज बिल्ड ऑन व्हिच रिवर। बाग्लिहार जल विद्युत प्रकल्प बंध केउं नदी उपरे निर्मित होइछि। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन ए चेनाब। परवर्ती प्रश्न, व्हिच कंट्री हैज अनाउंस्ड इट्स सेपरेशन फ्रॉम यूनेस्को। केउं देश यूनेस्को रु अलगा हेबा पई घोषणा करिछि। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन ए निकारागुआ। परवर्ती प्रश्न, लॉन्च जनता की कहानी मेरी ऑटोबायोग्राफी हुज ऑटोबायोग्राफी इज दिस। जनता की कहानी मेरी ऑटोबायोग्राफी
किए लिखिसंती। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन डी बंदारु दत्रेया। परवर्ती प्रश्न हु हैज लॉन्च्ड द लेटेस्ट टेक्स्ट टू स्पीच बुलबुल V2 इन 11 इंडियन लैंग्वेजेस। 11टी भारतीय भाषा रे नवीनतम टेक्स्ट टू स्पीच बुलबुल V2 किए लॉन्च करिसंती। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन सी सर्वम एआई। परवर्ती प्रश्न हु बैन चेस। केउ देश चेस को निषेध करिछि। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन ए अफगानिस्तान। परवर्ती प्रश्न साइंटिस्ट हैव क्रिएटेड द फर्स्ट टैंजेनम ऑफ व्हिच एशियन क्रॉप। वैज्ञानिक माने केउ एशिया फसलर प्रथम टैंजेनम सृष्टि करिसंती। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन बी राइस। परवर्ती प्रश्न वेयर डिड द इंडियन आर्मी कंडक्ट ऑपरेशन टेलर। भारतीय सेना केउठारे ऑपरेशन टेलर परिचालना करिथिले। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन ए काश्मीर। परवर्ती प्रश्न बुद्ध पूर्णिमा was celebrated on 12 May. When was this day recognized as UN वैशाख डे। बुद्ध पूर्णिमा 22 मे रे पालन करा जाइथिला। एही दिन को केबे संयुक्त राष्ट्र वैशाख दिवस भाव रे मान्यता दिया जाइथिला। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन बी 1969। परवर्ती प्रश्न द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज इंक्लूडेड 12 न्यू प्रोडक्ट इन द वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम ODOP। व्हेन वाज दिस स्कीम लॉन्च्ड। उत्तर प्रदेश सरकार गोटे जिला गोटे उत्पाद योजना रे 12टी नूतन उत्पाद को अंतर्भुक्त करिसंती। एही योजना केबे आरंभ होइथिला। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन बी 2018 मसिहा रे। परवर्ती प्रश्न व्हाट इज द टोटल फर्टिलिटी रेट ऑफ इंडिया एज पर द सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम बा SRS रिपोर्ट 2021। नमूना पंजीकरण प्रणाली बा SRS रिपोर्ट 2021 अनुसार भारतर मोट प्रजनन हार केते रहिछि। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन सी 2.0। परवर्ती प्रश्न द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इंट्रोड्यूस चिप बेस्ड पासपोर्ट अंडर एनी प्रोग्राम। भारत सरकार केउ कार्यक्रम अधीन रे चिप आधारित पासपोर्ट प्रचलन करिसंती। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन बी पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम 2.0। परवर्ती प्रश्न एन एग्रीमेंट हैज बीन साइन बिटवीन मध्य प्रदेश एंड व्हिच स्टेट फॉर द ताप्ती बासिन मेगा रिचार्ज प्रोजेक्ट। ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज प्रकल्प पाई मध्य प्रदेश एवं केउ राज्य रे एक चुक्तिनामा स्वाक्षरित होईछि। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन डी महाराष्ट्र। परवर्ती प्रश्न हु इज द ऑथर ऑफ द बुक विन द बैटल ऑफ योर माइंड व्हिच हैज बीन लॉन्च्ड रिसेंटली। संप्रति उन्मोचित विन द बैटल ऑफ योर माइंड पुस्तकर लेखक किए। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन बी रीता राममूर्ति गुप्ता। परवर्ती प्रश्न वेयर डिड द रिमाइन ऑफ द सोवियत यूनियन स्पेसक्राफ्ट कॉस्मोस 482 लॉन्च्ड इन ईयर 1972 फॉल अनकंट्रोलेबली। 1972 मसीह उत्क्षेपण होइथिबा सोवियत यूनियन रो महाकाशयान कॉस्मोस 482 रो अवशेष अनियंत्रित भाव रे केउठारे पड़िथिला। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन सी इंडियन ओशन। परवर्ती प्रश्न इन व्हिच कंट्री इज द वैशाख पया फेस्टिवल क्रिएटेड। वैशाख पया पर्व केउ देश रे आरंभ होई जाइछि। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन सी श्रीलंका। परवर्ती प्रश्न इंडिया हैज अप्रूव्ड द पाखालदुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन व्हिच स्टेट।
ଭାରତ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ପାକାଲୁଦୁଲ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଜାମ୍ମୁ ଆଣ୍ଡ କାଶ୍ମୀର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ୍ ଇନଫର୍ମେସନ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ବା CIMS ପୋର୍ଟାଲ ୱାଜ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ ବାଇ ହ୍ୱିଚ୍ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ? କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସୂଚନା ପରିଚାଳନା ପ୍ରଣାଳୀ ପୋର୍ଟାଲ କେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଥିଲା? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବା RBI। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମ୍ୟାରିନ୍ ରିଭର ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ ରିସେଣ୍ଟଲି ସିନ୍ ଇନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଇଜ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ କଣ୍ଟ୍ରି? ସମ୍ପ୍ରତି ଖବରରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାରିନ୍ ନଦୀ କେଉଁ ଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ବ୍ରାଜିଲ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ହ୍ୱିଚ୍ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଇଜ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ଫର୍ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟିଂ ଦ ସମୃଦ୍ଧି ସ୍କିମ୍? ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇନଫର୍ମେସନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଇଣ୍ଡିଆ ହାଜ୍ ଲଞ୍ଚଡ୍ ଇଟ୍ସ ଫାର୍ଷ୍ଟ 3 ନାନୋମିଟର ଚିପ୍ ଡିଜାଇନ୍ ସେଣ୍ଟର୍ସ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ସିଟିଜ୍? ଭାରତ କେଉଁ ସହରରେ ଏହାର ପ୍ରଥମ 3 ନାନୋମିଟର ଚିପ୍ ଡିଜାଇନ୍ କେନ୍ଦ୍ର ଆରମ୍ଭ କରିଛି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ନୋଇଡା ଆଣ୍ଡ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଇଣ୍ଡିଆ ହାଜ୍ ଲଞ୍ଚଡ୍ ଇଟ୍ସ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଡ୍ରାଗନ୍ ମିଲିଟାରୀ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଇଜ୍ ଏ ବାୟୋଲିଟରାଲ ଡ୍ରିଲ୍ ବିଟୱିନ୍ ଚାଇନା ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱିଚ୍ କଣ୍ଟ୍ରି? ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଡ୍ରାଗନ୍ ସାମରିକ ଅଭ୍ୟାସ ହେଉଛି ଚୀନ ଏବଂ କେଉଁ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଅଭ୍ୟାସ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ କମ୍ବୋଡିଆ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମାଡାକୁ ଦ୍ୱୀପ that was recently seen in news is located in which state? ମଡକୁ ଦ୍ୱୀପ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଏହା ଅବସ୍ଥିତ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଛତିଶଗଡ଼। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, which organization has developed a high pressure nanoporous multi-layered polymeric members for sweater desalination? ସମ୍ପ୍ରତି ଜଳ ଡିସାଲିନେସନ୍ ପାଇଁ କେଉଁ ସଂଗଠନ ଏକ ଉଚ୍ଚ ଚାପ ନାନୋପରସ୍ ବହୁସ୍ତରୀୟ ପଲିମେରିକ୍ ଝିଲ୍ଲି ବିକଶିତ କରିଛି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଡିଫେନ୍ସ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ DRDO। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, where was the inclusive India Summit 2025 organized? 2025 ମସିହାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତିମୂଳକ ଭାରତ ସମ୍ମିଳନୀ କେଉଁଠାରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଡେ ଅଫ୍ ଫ୍ୟାମିଲିଜ୍ ଇଜ୍ ଅବଜର୍ଭ ଅନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଡେ ଏଭ୍ରି ଇୟର? ପ୍ରତିବର୍ଷ କେଉଁ ତାରିଖରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପରିବାର ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି 15 ମେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ହୁ ହାଜ୍ ଓନ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ ମେଡାଲ ଇନ୍ ଦ ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ୟୁଥ୍ ଗେମ୍ସ 2025? ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ଯୁବ ଖେଳ 2025ରେ କିଏ ସର୍ବାଧିକ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା ହାଜ୍ ବିନ୍ ପ୍ରମୋଟେଡ୍ ଟୁ ହ୍ୱିଚ୍ ରାଙ୍କ ବାଇ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ ଆର୍ମି? ଭାରତୀୟ ସେନା ନୀରଜ ଚୋପ୍ରାଙ୍କୁ କେଉଁ ପଦବୀକୁ ପଦୋନ୍ନତି ଦେଇଛନ୍ତି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଅନରାରୀ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣେଲ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ହୁ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ଆଜ୍ ଦ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସାଡର ଅଫ୍ ସାଉଥ କୋରିଆସ୍ ଟୁରିଜିମ୍? ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସାଡର ଭାବରେ କାହାକୁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ହିନା ଖାନ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ହ୍ୱିଚ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଜ୍ ଲଞ୍ଚଡ୍ ଆନ୍ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ପଲିସି? କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ କୃତ୍ରିମ ବାଲି ନୀତି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ which region of Pakistan has declared independence from it? ପାକିସ୍ତାନର କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଏଥିରୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଘୋଷଣା କରିଛି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ବାଲୁଚିସ୍ତାନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି JNU has suspended its agreement with which countries? ୟୁନୋନ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କେଉଁ ଦେଶର ୟୁନୋନୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସହିତ ଏହାର ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ସ୍ଥଗିତ କରିଛି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ତୁର୍କୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ has launched India's first hydrogen power truck for mining in which state? କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ ଖଣି ପାଇଁ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଚାଳିତ ଟ୍ରକ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଛତିଶଗଡ଼। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଫାର୍ଷ୍ଟ କମର୍ସିଆଲ ସ୍କେଲ methanol plant has opened in which country? ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସ୍ତରର ମିଥନାଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କେଉଁ ଦେଶରେ ଖୋଲିଛି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଡେନମାର୍କ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ICC Men's Player of the Month April 2025 Mehdi Hasan Miraj has been selected. He belongs to which country? ICC Player of the Month ଏପ୍ରିଲ ମାସର ମେହେନ୍ଦି ହାସାନ ମିରାଜଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି। ସେ କେଉଁ ଦେଶର ଖେଳାଳି ଅଟନ୍ତି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ବାଂଲାଦେଶ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ which state celebrates its statehood day on May 16? କେଉଁ ରାଜ୍ୟ 16 ମେରେ ଏହାର ରାଜ୍ୟ ଦିବସ ପାଳନ କରିଛି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ସିକିମ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ Recently, the Indian Army conducted the Testa Prahar exercise in which state? ସମ୍ପ୍ରତି ଭାରତୀୟ ସେନା କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ତିସ୍ତା ପ୍ରହାର ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିଲା? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ The Chenchu tribe is primarily found in which region? ଚେଞ୍ଚୁ ଜନଜାତି ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ନାଲାମେଲାଇ ଫରେଷ୍ଟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ Sakurajima volcano that was recently seen in news is located in which country? ସମ୍ପ୍ରତି ଖବରରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ସାକୁରାଜିମା ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ କେଉଁ ଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଜାପାନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ The Jute Corporation of India JCI comes under the administrative control of which ministry? ଭାରତୀୟ ଜୁଟ୍ ନିଗମ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ପ୍ରଶାସନିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଆସିଥାଏ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଟେକ୍ସଟାଇଲ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ which has become the first state to make robotics education compulsory for all class 10 students? କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସମସ୍ତ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ରୋବୋଟିକ୍ସ ଶିକ୍ଷାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିବାରେ ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ହୋଇପାରିଛି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି କେରଳ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ Who launched AI anchor ଅଙ୍କିତା? AI ଆଙ୍କର ଅଙ୍କିତା କିଏ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଆସାମ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ Which day has been declared by the central government as Ayurved Day? କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କେଉଁ ଦିନକୁ ଆୟୁର୍ବେଦ ଦିବସ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ 23 ସେପ୍ଟେମ୍ବର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ The Indian government has banned the Salavi company which does ground handling in the aviation sector. This company is related to whom? ଭାରତ ସରକାର ବିମାନ ଚଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଂ କରୁଥିବା ସେଲଭି କମ୍ପାନୀ ନିଷିଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କମ୍ପାନୀ କାହା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିଲା? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ତୁର୍କୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ Who has given jurisdiction to ICC to investigate crimes committed in his country?
देश रे होइथिबा अपराधर तदंत पई आईसीसी को किए अधिकार देइछि? यार सठिक उत्तरटी होउछि ऑप्शन बी लिबिया। परवर्ती प्रश्न ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट वाज लॉन्च्ड अगेंस्ट हुम? कहा विरुद्ध रे ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट आरंभ होइथिला? यार सठिक उत्तरटी होउछि ऑप्शन डी नक्सलाइजिम। परवर्ती प्रश्न Bloomberg released the list of top 100 net profit companies, which is the only Indian company in it. Bloomberg ଶ୍ରେଷ୍ଠ 100 ନିଟ୍ ଲାଭକାରୀ କମ୍ପାନୀର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଯାହା ଏଥିରେ ଏକମାତ୍ର ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନୀ ରହିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି SBI। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ Who has won the CCI बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2025? किए सीसीआई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2025 जीति? यार सठिक उत्तरटी होउछि ऑप्शन बी पंकज आडवाणी। परवर्ती प्रश्न व्हिच मेडल डिड नीरज चोपड़ा विन द दोहा डायमंड लीग 2025? दोहा डायमंड लीग 2025 रे नीरज चोपड़ा केउ पदक जीति थिले? यार सठिक उत्तरटी होउछि ऑप्शन बी सिल्वर। परवर्ती प्रश्न The World Health Organization WHO has declared an outbreak of polio disease in which country? विश्व स्वास्थ्य संगठन केउ देश रे पोलियो रोगर प्रादुर्भाव घोषणा करिछि? यार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन ए पापुआ न्यू गिनिया। परवर्ती प्रश्न Which ministry will invest in the marine plastic litter project launched with the European Union बा EU? यूरोपीय यूनियन सहित आरंभ होइथवा सामुद्रिक प्लास्टिक लिटर प्रकल्प रे केउ मंत्रालय निवेश करिवो? एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। परवर्ती प्रश्न Which is the first among the state with the highest GST collection in financial year 2025? 2025 आर्थिक वर्ष रे सर्वाधिक जीएसटी संग्रह करिथिबा राज्य गुडी मध्य रे केउ राज्य प्रथम होइछि? यार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन डी महाराष्ट्र। परवर्ती प्रश्न इसरो has launched its 101 satellite EOS-9 on 18 May 2025 with which rocket? इसरो 18 मे 2025 रे केउ रॉकेट सहायता रे एहार 101 तम उपग्रह EOS-9 उत्क्षेपण करिछि? एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन ए PSLV C61। परवर्ती प्रश्न How many Indian languages are among the 20 most spoken language across the world in 2025? 2025 मसीह विश्वर 20 सर्वाधिक कथित भाषा मध्य केतोटी भारतीय भाषा अछि? यार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन डी 5 लैंग्वेजेस। परवर्ती प्रश्न Which state गया डिस्ट्रिक्ट has been renamed as गयाजी? केउ राज्यर गया जिल्लार नाम परिवर्तन करी गयाजी रखा जाइछि? यार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन बी बिहार। परवर्ती प्रश्न What is the number of displaced people according to the global report on internal displacement 2025? ग्लोबल रिपोर्ट आभ्यंतरीण विस्थापन 2025 अनुसार विस्थापितों संख्या केते रहिछि? यार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन डी 83.4 मिलियन। परवर्ती प्रश्न आर प्रज्ञानंदा has won the Superbat Chess Classic title. The event was held in which country? आर प्रज्ञानंद सुपरबैट चेस क्लासिक टाइटल जीति एही इवेंट केउ देश रे अनुष्ठित होइथिला? यार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन डी रोमानिया। परवर्ती प्रश्न जावलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा has done his best in the Doha Diamond League 2025 by throwing how much distance? जावलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा दोहा डायमंड लीग 2025 रे केते दूर फिंगी तांकर
सर्वोत्तम प्रदर्शन करिसंती। यार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन डी 90.23 मीटर। परवर्ती प्रश्न इन व्हिच कंट्री हैज 138 पीपल डाइड ड्यू टू द आउटब्रेक ऑफ लासा फेवर। केउं देश रे लासा ज्वर रे प्रकोप जोगु 138 जनकर मृत्यु होइछि। यार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन सी नाइजेरिया। परवर्ती प्रश्न हाउ मेनी multilateral delegation are being sent to various countries to showcase the success of Operation Sindoor to the world। केंद्र सरकार ऑपरेशन सिंदूर सफलता विषय विश्व को जणाया पाई विभिन्न देश को केते बहुपक्षीय प्रतिनिधि मंडल पठाइथिले। यार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन सी 7 जन। परवर्ती प्रश्न हु कंडक्ट द एनुअल ऑपरेशन ओलिविया। वार्षिक ऑपरेशन ओलिविया किए परिचालना करिसंती। यार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन सी इंडियन कोस्ट गार्ड बा आईसीजी।